एशिया और आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवादर केतेक प्रश्नोत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 3 चलंतु आरंभ करबा आजिकार प्रश्नोत्तर। आम चैनल ले नुआ थिले आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमारो भूलिबेनी। चलंतु स्टार्ट करबा आजिकार प्रश्नोत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न, दक्षिण आफ्रिका रे डच माने प्रतिष्ठा करथिबा केप कॉलोनी को 19 शताब्दी रो प्रथम भाग रे केउ देश अधिकार करि नैथिला? यार उत्तर इंग्लैंड। इंग्लैंड डच मानकर केप कॉलोनी को 19 शताब्दी रे अधिकार करि नैथिला। परवर्ती प्रश्न, प्रवासी डच अधिवासी माने केउ नाम रे परिचित? यार उत्तर बॉयर। प्रवासी डच माने बॉयर नाम रे परिचित। यार परवर्ती प्रश्न, 1950 मसीहा सुधा केउ दुईटी राज्य को बॉयर माने शासन करुथिले? यार उत्तर ऑरेंज स्वाधीन राज्य और ट्रांसभाल नाम रे दुईटी राज्य। दक्षिण आफ्रिका रे डच माने प्रतिष्ठा करिथिबा केप कॉलोनी को 19 शताब्दी रो प्रथम भाग रे इंग्लैंड अधिकार करि नैथिला। बॉयर भाव रे परिचित प्रवासी डच अधिवासी माने उत्तर दिग को चली जाइथिले। सेठारे ऑरेंज स्वाधीन राज्य और ट्रांसभाल नाम रे दुईटी राज्य स्थापन करथिले एवं 1950 मसीहा सुधा एही दुईटी राज्य को बॉयर माने शासन करुथिले। परवर्ती प्रश्न, सेसिल रॉड्स रोडेशिया नाम किपरि रखिथिले? यार उत्तर 1870 मसीहा रे सेसिल रॉड्स नामक जड़े इंग्रेज अर्थान्वेषी व्यक्ति दक्षिण आफ्रिका रे हीरा और सुना खनन करी अत्यंत धनी होइथिले। से एक आफ्रिकीय उपनिवेश को निज नाम अनुसार रोडेशिया रखिथिले। यार परवर्ती प्रश्न, 1884 मसीह जर्मानी कार्ल्स पीटर्स नामक जड़े व्यक्ति केउ अंचल को जर्मानी सुरक्षा अधीन रखा स्थानीय शासक मान प्ररचित करथिले? यार उत्तर मोजाम्बिक। यार परवर्ती प्रश्न, केते मसीह उगांडा को इंग्रेजों सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र भावे घोषणा करागला? 1896 मसीह, 1890 मसीह, 1870 मसीह, 1884 मसीह। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए 1896 मसीह। परवर्ती प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध रे जर्मनी हारी जिबा परे जर्मनी अधिकृत पूर्व आफ्रिका इंग्लैंड को दिया जाइथिला एवं एहाकू केउ नाम रे नामित करा जाइछि? यार उत्तर टांगानाइका। टांगानाइका नाम दिया जाइछि। यार परवर्ती प्रश्न, इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका को केउ नाम रे नामित करा जाइथिला? यार उत्तर केनिया। इंग्रेज अधिकृत पूर्व आफ्रिका को केनिया नाम रे नामित करा जाइथिला। यार परवर्ती प्रश्न, इटालीय औपनिवेशिक उद्यम किपरि प्रत्याहार करा जाइथिला? यार उत्तर इटालीय माने आफ्रिकार मरुभूमि अंचल रे अवस्थित सोमालीलैंड और एरिट्रिया को अधिकार करथिले। आबिसिनिया एक स्वाधीन राष्ट्र थिला। एहाकू इटाली तार सुरक्षा प्राप्त अंचल बोली दाबी करी आक्रमण करथिला। फलरे 1896 मसीह रे आबिसिनिया इटाली रो दाबी को प्रत्याख्यान करी इटाली रो सैन्य बाहिनी को एक युद्ध रे परास्त कला। फलरे इटाली तार दाबी और सैन्य बाहिनी को एही ठारू प्रत्याहार करि नैथिला। परवर्ती प्रश्न, आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे थिबा उपनिवेश मध्य सबुठारु अधिक लाभजनक फ्रांस रो उपनिवेशर नाम कौन? यार उत्तर अल्जेरिया। यार परवर्ती प्रश्न, 1878 मसीह एक राजीनामा अनुसार इंग्लैंड केउ द्वीप को अधिकार करथिला? यार उत्तर साइप्रस द्वीप। इंग्लैंड साइप्रस द्वीप को निज अधिकार को आनिथिला। यार परवर्ती प्रश्न, केते मसीह रे स्वाक्षरित एक राजीनामा अनुଯାयी फ्रांस को मोरक्को दिया जाइथिबा बेले इंग्लैंड को इजिप्ट दिया गला? यार उत्तर 1904 मसीह रे स्वाक्षरित एक राजीनामा अनुଯାयी फ्रांस को मोरक्को दिया जाइथिबा बेले इंग्लैंड को इजिप्ट दिया गला। जिब्राल्टर दक्षिण रे और आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे अवस्थित मोरक्को सेमानकर अंचल बोली उभय फ्रांस और इटाली दाबी कले। 1909 मसीह फरासी मानकर मोरक्को अधिकार एवं
ଇଟାଲୀୟମାନଙ୍କର ତ୍ରିପୋଲି ଓ ସିରେନାଇକା ଅଧିକାରକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 1904 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମୋରକ୍କୋ ଦିଆଗଲା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଇଜିପ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମୋରକ୍କୋକୁ ତାର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1912 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମୋରକ୍କୋକୁ ତାର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିବିଆ ନାମ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକୃତ ତ୍ରିପୋଲି ଓ ସିରେନାଇକା ଉପରେ ଇଟାଲୀୟ ଦାବିକୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଟାଲୀ ତୁର୍କୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ସେହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କଲା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲିବିଆ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଏଜ କେନାଲକୁ କିଏ ଖନନ କରାଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଇଜିପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇସମାଇଲ ପାସା ସୁଏଜ କେନାଲକୁ ଖନନ କରାଇଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଏଜ କେନାଲର ଖନନ କେତେ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1869 ମସିହାରେ ସୁଏଜ କେନାଲର ଖନନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଇଜିପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇସମାଇଲ ପାସା ସୁଏଜ କେନାଲର ଖନନ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। 1869 ମସିହାରେ କେନାଲ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1922 ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାହଦି ସୁଦାନ ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମାହଦି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନି କେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? କ୍ୟୁବା, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟୁବା। କ୍ୟୁବାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେତମ ଉପନିବେଶବାଦ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚମତଃ ଉପନିବେଶବାଦ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ କଳାଗରାର ଭେଦଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଉଗ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହାନ ନେତା ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ଅଣବର୍ଣ୍ଣବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା। ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ଅଣବର୍ଣ୍ଣବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କିଏ ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା। ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହାନ ନେତା ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ଅଣବର୍ଣ୍ଣବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1994 ମସିହାରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।